عليكم البنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتو مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la pâte à pain. هاد النهار غنديروا العجينه ديال الخبز اما فاسون. غادي نديروا الخبز على طريقتي ونعطيكم المقادير. يا بسم الله. 100 غرام دو سمول اكسترا فين، 100 غرام ديال السميده الرقيقه الفينو، 400 غرام ديال الطحين الابيض، 400 غرام دو فارين بلونش. عندنا اون كويير دو لي اون بودر، معلقه ديال الحليب غبره. عندنا دو لا لوفور ديزيدراتي، الخميره يابسه. عندنا الزيت، دو كويير دويل دوليف، جوج معالق ديال الزيت. Ça c'est pour la fin, c'est pour décorer. عندنا زريعه الكتان، les graines de lin. Ça c'est les graines de courgette, زريعه القرعه. les graines de tournesol، زريعه ديال نوار الشمس. وعندنا graines de sésame، جنجلان. عندنا الملحه، لو سيل. عندنا الماء باش نجمعوا العجينه وباش نساليو الخميره البلديه. et pour finir du levain وصافي. allez on commence la préparation. بسم الله. يلا غنبداو بالماء. غادي نعبر بالكاس ديال العنبه. d'abord je vais mettre l'eau, je vais mesurer avec le verre. Normalement c'est 150 ml. je vais voir. Ça fait 155 160, ça dépend. Jauge 2 5. Je vais faire 330. Là c'est le quart. ربع 330. ربع كاس بقات لي منه معلقه. Le quart du verre, il me reste une petite cuillère. خميره البلديه درت معلقه كبيره، تقدروا ديروا اكثر ونقصوا غير في الماء. Le levain, j'ai rajouté une grande cuillère. Vous pouvez mettre plus et vous diminuez la quantité d'eau. Normalement, il faut que vous arrivez à 350. الخميره يابسه، غنزيد انا عليه الخميره حبيبات. Là, je rajoute de la levure sèche déshydratée, une cuillère. غنديرو يدور باش يسخن ليا الماء مع الخميره. غندير 2 دقائق. الحراره خص تكون 37. الفيتاس غادي ندير 2. je vais le faire tourner 2 minutes à 37 degrés vitesse 2. هادشي اللي عنده الترموميكس. اللي ما عندوش ترموميكس يدير غير عادي، الماء يكون دافي، تحشي فيه يديك وما تحرقيش. ça c'est pour les gens qui ont le thermomix. Sinon, si vous n'avez pas, vous utilisez de l'eau à température ambiante. صافي الخميره تخلطت مع الماء. ça y est, la levure est mélangée avec l'eau. là je vais rajouter les autres ingrédients. دابا غنزيد المقادير الاخرى. غنزيد الحليب، معلقه كبيره ديال الحليب، une grande cuillère de lait en poudre. la farine, là j'ai un bol, je vais voir combien il fait. Normalement je vais rajouter 400 grammes. الدقيق خصني نزيد 400 غرام. غادي نعبر لكم بزلافه راه تكون كل واحد تكون عنده. un bol bien rempli, c'est normalement c'est 225. et ça dépend aussi de la qualité de la farine, si elle est légère ou pas. alors بزلافه ديال الطحين دارت لي 125 غرام. وعلى حسب عاود الطحين، واش كاين الطحين اللي رطب وخفيف وكاين اللي ثقيل، والله اعلم. كل مره كنعبرها شنو كدير لي. دابا غنكمل نوصل ل 400 غرام. je vais compléter pour arriver à 400 grammes. غنزيد هاد الزلافه ما كاملاش. je vais rajouter presque un bol. je vais voir si j'arrive à 400 grammes. pour les gens qui n'ont pas la balance, sinon si vous avez la balance vous mettez directement 400 grammes. الناس اللي ما عندهمش الميزان واللي عندهم يعبروا 400 غرام ويحطوه. كنصحكم تشريو الميزان، راه كيصلح مزيان، كيصلح لاي حاجه. vous conseille d'acheter une balance de cuisine, ça aide et on arrive à faire plein de choses avec. ça y est, وصلت 400 غرام. je suis arrivée à 400 grammes. là je vais rajouter 100 grammes de semoule extra fine. غنزيد 100 غرام ديال
السميده الرقيقه فينو صافي نوصلنا ل 500 غرام من المجموع كامل. On est arrivé à 500 grammes les deux mélanges. نزيدو الملحه ونراجوت لو سيل نديروها تعجن et on met le pétrin. صافي هو لو بيتران الى فيني. العجانه سالات هاكي كتكون ما قاصحه ما جاريه. غنزيد عليها الزيت. جو في راجوتي لويل دوليف. نديروها في شي جبانه ولا في شي بلاصه تخمر شويه. on va la mettre dans un bol et on va la laisser lever. غندير عليها البلاستيك اليمونتير ونغطيها ونخليها تخمر. Je vais mettre le plastique alimentaire dessus. Je vais la couvrir avec un torchon et je la laisse lever. تقدروا تخليوها حتى اكثر من 4 ساعات دابا حيت انا مزروبه وصافي. خليوها حتى ساعه نص ساعه ساعه الا ربع نتوما تعرفوا ما حدها كتخمر وهي كتولي تجي عاد حاجه. اصلا كل حاجه خليتوها خمرت وخدات وقتها في الخميره كتجي زوينه وصافي. Alors, il faut la laisser lever même plus d'une heure ou une heure, une heure moins le quart, c'est à vous de voir. Là, je suis pressée, c'est tout. Le repos, ça aide aussi pour avoir un meilleur résultat. وما دومنا رحنا في العجينه هاد النهار غادي نوريكم واحد الطريقه واحده اخرى. كندير العجينه بالحبوب كتقولوا لها في المغرب بالحبوب وفيها الدقيق كامل فيها النخاله فيها الحبوب الزريعه فيها الجنجلان فيها كل شيء. Je vais vous montrer aussi une autre façon de faire le pain, c'est le pain aux céréales, au multicéréales. Il y a les graines de tournesol, les graines de courge, il y a le sang d'avoine aussi dedans, il y a plusieurs graines. Et les sésames. Ou sinon prenez de la farine complète. ولا شريو الطحين الدقيق الكامل. على عندنا 500 غرام 500 grammes. Là je vais vous montrer à la main. Alors je l'ai fait dans le robot. Là c'est à la main. نديروها في القصعه ونزيد عليها 2 معالق ديال الخميره البلديه 2 cuillères de levain. Vous pouvez mettre plus, comme je vous dis. Après, c'est à vous de voir. Faut mettre plus ou moins. خميرة. La levure sèche. ما نزيدوش كلشي. نخلطو. نزيدو الماء. أنا هنا عبرت عندي 300 مليلتر الماء. من بعد غادي نشوف على حساب الطحين واش حل غيشرب ولا ما غيشربش. Là, il y a 300 ml d'eau. Après, je vais voir si je vais l'utiliser entière ou pas. نعجنوها مزيان شي 5 ديال الدقائق. faut bien la pétrir 5 minutes à la main. Sinon vous la mettez dans la machine si vous avez le robot aussi. ولا ديروها في العجانه خفه زربه. نزيدو الماء بشويه بشويه ونراجوت لو بوتيت ا بوتي. دابا مع هذا الحجر الصحي راه كاينين اللي محتاجين بالخبز يديروه في الدار. وقيلا ما بقاش كيتباع حتى في المغرب ما بقاش عندهم اش كيشريوه الناس ولا كيديروه خصهم كلشي يعجن. Maintenant avec le confinement, on n'a pas besoin en fait de sortir pour aller chercher le pain, on le fait à la maison. C'est mieux et il est meilleur. هاكي كتجي خصها تكون جاريه شويه حيت مع فيها النخاله وداكشي كتشرب من بعد. Il faut qu'il soit comme ça. Comme il y a le sang d'avoine dedans et les céréales ça absorbe. Il faut qu'il soit comme ça. Il y a beaucoup de gluten dans la farine complète. C'est pas comme la farine normale. نزيد 2 معالق الزيت بلديه. Je rajoute 2 cuillères d'huile d'olive. Là j'en avais rempli beaucoup plus. Là c'est l'équivalent de 2 cuillères. Voilà. Et je la alors et là je fais pénétrer l'huile d'olive dedans. ندخل فيها الزيت مزيان. ها ماشي كتاخذ شي وجهد قوي ولا غير يديكم ها الزربه ما تعكزوش. نوضوا حداك وديروا الخبز ديالو القمه ما تبقاوش تشريو من المكازات. ما تبقاوش تشريو من لا بولونجوري. يسمعوني لي بولونجوري يديروا يسينياليوني انا بعدا. تلاقيتو نقول له عجن بيديك والله لا. Comme je disais en fait, faites vos pains à la main et n'allez pas les acheter en boulangerie, vous savez pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Voilà. C'est pas gentil hein, de ma part.
Mais c'est comme ça. Moi, je préfère le faire à la main. Ça coûte 3 fois rien. Et on sait ce qu'on a mis dedans. On donne des bonnes choses à nos enfants. نزيدو المليحة على حساب شنو بغيتو. معلقة صغيرة. On rajoute le sel. À peu près une petite cuillère. Je la laisse reposer une demi-heure. Et après, je vais la façonner. غنخليها ترتاح نص ساعة. ونولي نجي نتلاقى معكم باش نصوبها. تقدروا تخليوها حتى اكثر كما كنقول لكم. العجينة خليوها تخمر. شحال ما خليتوها تخمر من بعد وليو كشفتوها كتجي زوينة. Vous pouvez la laisser même plus d'une demi-heure. C'est à vous de voir. Allez, à de suite. صافي العجينه هي طلقت راسها خمرات. الحل سخون. عندي كوزينه سخونه دابا دايره شعلت فيها الشوفاج دغيا خمرات. Alors, la pâte a bien levé. Je vais laisser dans la cuisine à côté de la plaque. C'est chaud. Alors, je vais la mettre sur le banc de travail. Je vais la dégazer. نديرها هنا ونخرج منها الهواء. صافي بهاد الطريقه غادي نقسموه على 8. Je vais le partager en 8 morceaux. بحال غتقطعوا البيتزا البنات. C'est comme si vous allez couper la pizza. ها باش يجيوكم قد الا ما عندكمش الميزان ولا عندكم الميزان ديروا الميزان. ها c'est comme ça vous avez les mêmes portions. Allez, je prends le quart et je le coupe en 2 encore. باش يجي داكشي مقاد. اول حاجه ملي كتجي متسوله ومقاده احسن من وحده كبيره وحده صغيره. moi j'aime bien quand c'est même taille. ثمانية ديال الطروف. انا نشوف شحال غادي يكون فيهم الوحده. غيكون فيهم ما بين 130 و 135. هذه فيها 133. normalement il y a entre 130 et 135 grammes. voilà, je vais les prendre et rouler comme ça. ندورهم. ها شد لها. ها je mets les boulettes dans le plat. là je vais les aplatir un tout petit peu. درت الكرات في وسط البلا وسط لاطه الفران. غنبقي عليهم شي شويه ونخليهم يخمروا ومن بعد نتلاقاو باش نزينوهم وندخلوهم الفران. Et après on se retrouve pour les décorer avec les céréales et les mettre au four. ها العجينه الاخرى حتى هي خمرات. voilà la deuxième pâte elle a levé aussi. je vais la dégazer et je vais la former en boule et je la mettrai dans le plat comme l'autre. et après je vais la mettre au four. غادي نحيد منها الهواء. غنديرها كويرات ونديرها في البلاطو ديال الفران ومن بعد نزوقها وندخلها للفران. غنخليها تخمر بعدا من بعد ما غنديرها كويرات غادي نخليها تخمر عاود طلع فيها الخميره. après l'avoir faite en boulette je vais la laisser lever encore un petit peu. ها هما حتى الاخرين قرصتهم بحال قرصتهم صغيورين. voilà les autres aussi. je les ai aplatis. maintenant je vais les laisser lever et on les décore et après on va les mettre au four. خليهم يخمروا. غادي نولي ندير عليهم نخاله نزوقهم وندخلهم للفران. ها العجينه خمرات. voilà le pain il a bien levé. là je vais les vaporiser avec de l'eau claire. غادي نرش عليهم الماء باش يسقلي فيهم الزرارع comme ça les céréales collent dessus. là je vais mettre les sésames. ندير عليها الجنجلان. اللي عجبكم اللي عندكم ديروه. اللي ما عندكمش كاع ديروا غير السميده. انا عندي زريعه داكشي علاش غنستعملها. هذه زرعه الكتان لي غران دو لان. تقدروا ديروا حتى الطحين عادي. ناخذ مقص. on prend un ciseau de cuisine et on va les inciser. Sinon avec une lame bien aiguisée ou une lame de rasoir. Vous la laissez que pour la cuisine.
ولا شي زيزوار خليوه غير باش غديروا بيه غير الكوزينه. J'ai préchauffé mon four à 230 degrés. Je vais les mettre tout en bas pour cuire. À mi-cuisson, je vais les monter à mi-hauteur pour qu'ils cuisent d'en haut. سخنت الفران على 230 د الحراره، غادي نطيبهم دابا درتهم لتحت، غيطيبهم لتحت ومن يبداو يطيبوا غادي نطلعهم لفوق باش يتحمروا. البنات ها الخبز من بعد ما طيبته ها كي كيجي. هذا اللي درت، هذا اللي بالطحين الابيض. Les filles, voilà le pain, le résultat final. Celui que j'ai fait avec la farine blanche. Je l'ai décoré avec les graines de courge. Il y en a eu plusieurs, je vous ai montré. Et celui à la farine complète, c'est celui-là. Je l'ai décoré aussi avec les flocons d'avoine. Là, il y a un mélange flocons d'avoine, graines de courge. Après, il y a les graines de sésame, les croustillants. Voilà l'intérieur. Il est bien aéré. Idéal pour les petits déjeuners. Après, il y a un autre, je l'ai décoré. Celui-là, je fais que le son de blé dessus. نخاله البنات، هذا درت عليه غير نخاله. ها كي كيجي خميره، العجينه كتجي مهويه من الداخل، ما مدقس ما والو، خفيف ومقرمش. شفتوا كي داير من الداخل. كاين اللي درتها بالجنجلان، هذه درت عليها الجنجلان. هو اللي كاينه اللي عاديه، هذه غير الطحين، تديروا غير الطحين عليه عادي. اللي ما كيبغيش الزرارع يدير غير الطحين ولا يدير السميده. فوالا celui-là je fais les graines de sésame dessus. Celui-là que à la farine. Si vous aimez pas les graines de sésame, vous pouvez mettre juste la farine blanche ou sinon la semoule fine. Et voilà le résultat final. كيجي مهوي. Il est bien aéré le résultat. Peut-être que vous allez vous demander où j'achète les graines, toutes ces graines là, les céréales. Bah moi je les achète en vrac, ça se vend au magasin, soit à la Rocade, soit les filles en Corse, soit à la Rocade ou sinon à Leclerc. Et au Maroc, je pense ça se vend chez le marchand de Zerri'a. وفي المغرب راه هاد الزرارع كيتباعوا عند مول الزراع، عنده كلشي، كاع الزرارع كلهم راه كاينين. نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه عجباتكم. راه خبز ناجح، غير ما تعكزوش عليه، راه كيجي مزيان. واكثريه هذا ديال الخبز الكامل راه مزيان الهضم كلشي كيصلح ما ثقيلش. J'espère que la recette vous a plu et n'hésitez pas à essayer et surtout celle avec la farine complète. يلا البنات وصلنا لاخر الفيديو. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيوه مع الحباب باش تعمل فائده. Voilà les filles, on est arrivé à la fin. Si la vidéo vous a plu, partagez-la avec vos proches. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Et la vidéo qadim, Inch'Allah. Salam alaikum.